unfortunately keadaan tidak kita delay sampai ke hujung bulan 12. And suddenly hujung bulan 12 pun kita tak boleh lagi membawa pelajar masuk sehinggalah sampai ke sekarang. So jadi dia agak menggusarkan semua pihak, especially apabila perancangan yang dilakukan oleh pusat pengajian tidak dapat berlaku. Okey, di pusat pengajian kami dah prepare jadual pergerakan pelajar ni dah hampir almost every month kita terpaksa bertukar. Okey, disebabkan oleh pertama kita perlu patuh kepada arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi, Jabatan Pengajian Tinggi, dan juga of course daripada Majlis Keselamatan, dan juga yang terakhir sekali daripada arahan universiti sendiri. Jadi setiap perancangan pusat pengajian untuk pelajar, dua benda saya nak cakap hari ini. Satu pasal pergerakan masuk pelajar, yang kedua pasal examination. So saya akan cerita pasal pergerakan masuk pelajar dahulu. Mungkin ada yang tertanya-tanya apa perancangan pusat pengajian pada semester akan datang. Yang semester ni apa cerita dia. Of course semester ni is done with. We already in the final week. Kita dah almost selesai, tinggal lagi besok sahaja untuk anda mengikuti kuliah terakhir. Selepas itu done. I mean you all finish dah dengan pengajaran dan pembelajaran. Selepas itu anda ada lebih kurang 1 minggu study leave sebelum anda terus pergi kepada minggu peperiksaan. Okey, biasanya kalau di keadaan biasa minggu depan ni adalah minggu yang paling kalau di kampus secara fizikalnya sunyi sebab pelajar semua balik. Okey, tak tahu dah jadi budaya. Ada setengah yang suka duduk di kampus, ada yang setengah suka balik rumah dan study di rumah. So for me, I think it's your choice. Baik, okey. So jadi mengenai pergerakan moment, okey. Kalau ikut perancangannya, macam saya kata tadi, pelajar tahun 1 sepatutnya masuk selepas 7 minggu yang pertama dan seterusnya diikuti oleh pelajar-pelajar lain, dan pelajar tahun akhir sebenarnya kita akan membawa masuk sebenarnya daripada awal semester. So tapi dia delay, kita ubah kita punya perancangan, kita decided that we delay the first year, second year and third year throughout. That means kita akan hanya masukkan pelajar selepas habis first half. Okay, selepas habis first half untuk pelajar masuk. Tetapi it doesn't happen as well. So jadi melihat kepada keadaan itu, then we decide untuk membawa masuk pelajar akhir dahulu. Okay, kita left out with 1, 2 dan 3. Kita decide pada bulan 12 untuk membawa masuk pelajar tahun 4. Alasan utama adalah kita perlu mengambil kira untuk membuat reinforce terhadap beberapa perkara. EAC menetapkan bahawa kita perlu memastikan pelajar tahun akhir memenuhi kesemua program outcome yang kita tetapkan. So sebagai satu pusat pengajian yang mahu memastikan bahawa kualiti graduan yang hasilkan tidak terjejas, okay, dengan masalah akreditasi. Jadi kita decide untuk membawa yang paling kritikal, which is final year. Sebab you hanya tinggal tahun ini sahaja dan juga semester ini sahaja untuk kami memenuhi segala aspek untuk memenuhi pencapaian-pencapaian yang kita nak tetapkan. Okay. Jadi perkara itu kita telah lihat dari segi pelajar untuk memastikan kesemua itu memenuhi. Kita sedia maklum bahawa semester lepas, semester lepas kita telah melalui 100% coursework. Pelajar tidak masuk langsung, terpaksa menjalankan makmal juga secara online, which is dari segi accreditation process,
accreditation process memang meminta kita, yes, you can do virtual lab, you can do somehow experimental data dan manipulate dan sebagainya, tetapi perlu ada satu sesi khas di kemudian untuk memberi practical parts of it. That means you kena buat benda itu secara praktikal untuk memenuhi your psychomotor. Jadi pusat pengajian telah merangkakan bahawa pelajar tahun akhir untuk kita bawa dia orang masuk supaya dia orang dapat melalui secara fizikal di pusat pengajian seawal hujung bulan 12 yang lalu. Okey, pada masa tu kita memang tidak menyangkakan bahawa akan berlaku PKP. Okey, kita hanya nak pastikan bahawa kalau boleh kita nak bawa ke semua pelajar tahun akhir supaya kita tidak perlu lagi menjalankan eksperimen secara online. Okey, perkara-perkara yang melibatkan makmal. Okey, especially final year project. Jadi sekiranya perlu untuk kita mempercepatkan eksperimen-eksperimen itu, sekurang-kurangnya pelajar telah pun mempunyai data sekiranya PKP ini berterusan sehingga ke hujung semester. Okey, kita tak nak lagi buat pelajar tahun lepas dia tidak boleh menjalankan eksperimen dan itu telah menjadi satu isu. Jadi kita kena pastikan bahawa pelajar ada data dan telah dan sekiranya berlaku PKP, sekurang-kurangnya anda telah mempunyai data dan dapat menggunakan data tersebut untuk membuat report tahun akhir ataupun final year dissertation. Sebab itu kritikalnya pelajar tahun akhir ini untuk kita pastikan mereka masuk. Tetapi cadangan yang kita lakukan untuk pelajar tahun akhir ini, segala perancangan yang kita buat, semuanya perlu juga melalui satu badan khas di dalam universiti yang we call Nerve Center. Okay, Nerve Center ini akan melihat keperluan sebenar. Kita boleh propose, tapi the Nerve Center will decide whether really need to bring in the student or not. Sebab kita, first thing kita bukan nak membawa pelajar masuk tanpa memperhatikan keselamatan pelajar. Sebab keselamatan pelajar, universiti telah meletakkan yang paling tinggi. Okay, kita tak nak wujud any cluster USM, any cluster engineering USM and so on. Definitely not. That's not our intention. Tetapi kita nak memastikan bahawa keperluan pelajar yang selama keselamatan pelajar terjaga. Sebab pada masa tersebut kita menjangkakan bahawa sekiranya pelajar tahun akhir telah berada di dalam kampus sebelum pada 16 hari bulan mengikut perancangan kita akan lakukan eksperimen dan sebagainya untuk memastikan kita fulfill all the requirements. Sebab KPT membenarkan hanya pelajar yang berada di dalam kampus untuk meneruskan aktiviti-aktiviti di dalam makmal, tidak pelajar daripada luar untuk berulang dan sebagainya. So, jadi sebab itu kita nak memastikan bahawa pelajar itu perlu dibawa masuk dan kita nak pastikan bahawa sekurang-kurangnya walaupun tidak ada perbincangan khusus lagi bersama penyelidik masing-masing, tajuk masing-masing dah ada, tapi sekurang-kurangnya kita dapat mungkin mempercepatkan sedikit proses tersebut sekiranya berlaku apa-apa kemungkinan, which is okay, kita tak tahu PKP ni akan selesai bila. So, jadi kalau ikut perancangannya, kita akan membawa pelajar selepas berbincang panjang lebar. I'm very sure some of you, saya dapat feedback yang quite agresif daripada pelajar-pelajar tahun akhir. Okay, saya minta maaf banyak-banyak sebab keputusan yang kita buat bukan tidak mengambil kira you all punya keselamatan. Itu prioriti kami yang pertama untuk memastikan keselamatan you all. Dan pada masa yang sama, kita juga perlu pastikan bahawa your education quality is being taken care of. Kita tak nak you lepas ni bila you graduate, suddenly board of engineer, no, this batch have to come back to sit for a few papers that they don't accomplish. We don't want to do that. Okay, kita kena pastikan, yes, pada masa yang sama kita terkekang dengan perkara-perkara yang melibatkan keselamatan. Yes, okay, di main campus, okay, ada pelajar-pelajar yang dah masuk untuk membuat eksperimen. Kalau ditanya ada a few rakan-rakan you yang daripada electrical dan elektronik juga dah masuk untuk start buat berperingkat. Okay, kita punya jadual. Mungkin kita tak tunjuk dekat you all sebab kita kena pastikan bahawa
once you are in, then kita figure out what is the plan for that. Sebab remember, ada tak salah saya kejuruteraan Polymer, ada beberapa makmal yang masih lagi belum selesai. Nak buat untuk apa? Untuk design dia punya produk masih tidak dapat dilakukan. So somehow bila you tidak dapat mengalami benda itu secara psikomotor ataupun secara praktikalnya, is actually tidak mencapai apa yang kita nak cuba capai bagi sesuatu subjek tersebut. Okay, so jadi kalau ikut perancangan awal, untuk pelajar tahun akhir, anda akan dibenarkan masuk seawal selesai you punya peperiksaan, which is somewhere around bulan Februari. Tetapi ia masih lagi tertakluk kepada PKP. Okay, PKP ini akan menentukan dan juga kita boleh cadangkan. Okay, anda mungkin pelajar tahun akhir mungkin boleh argue dengan saya, you should have perlu meletakkan keselamatan. Yes, saya letak keselamatan. Kalau saya letak keselamatan, I will leave it to you all. Okay, saya leave it to you all decide bila you nak masuk. Tapi at the end of the day, saya kena pastikan you all ada cukup masa untuk menjalankan eksperimen. Kita tak nak you terganggu dengan pengajaran. Tapi sekiranya keselamatan you all terjejas disebabkan membawa you all masuk, definitely saya tak akan benarkan you all masuk. That's my responsibility. Dan definitely the nerve center pun akan argue dengan saya kalau saya nak paksa you all masuk. Okay, but that's my intention. Okay, perkara pertama yang biasanya akan ditentukan oleh nerve center, dia akan tanya kepada ketua jabatan, mengapa you nak bawa pelajar tahun akhir masuk? Jadi kita kena justify accordingly dan saya akan perlu bertanggungjawab sepenuhnya. So kita tak nak, macam saya kata tadi, kita tak nak ada kluster. So jadi pergerakan pelajar ini kita akan bergantung dan kita dah ada pun jadual pergerakan untuk pelajar pada semester akan datang. So jadi pada semester akan datang kita telah decide, okay, kita telah decide untuk semester akan datang kita akan buat blended. Okay, untuk pelajar tahun 1, pelajar tahun 2 dan pelajar tahun 3 kita akan buat blended. Maksud blended di sini, ada sebahagian yang kita akan buat secara online. Okay, yang mana kita rasa kita boleh sampaikan melalui online, kita akan buat melalui online. Tetapi kita akan ada juga pemahaman you all tu ada. Sebab kita dapat feedback banyak. Ada setengah pelajar kata, no, I cannot study online. I have to face my lecturer. Fine, you can be in. Tak ada masalah, kita benarkan you all masuk untuk datang tengok muka pencarah you. Cuma beza dia, you tak boleh tepuk-tepuk muka pencarah you je lah. Okay, so kalau you begitu menyayangi pencarah you, I cannot have my study without seeing my physical lecturer face in front of me. Fine, kita akan boleh uruskan untuk you all masuk dan berada di dalam kampus. Tapi itu kita cerita we already free from PKP ya. So jadi kalau by end of February, that means awal bulan March, kita selesai dengan kita punya PKP, perancangan dia kita akan sebab kita perlu mendapat kelulusan universiti. Once the university endorse kita punya jadual waktu itu, kita akan paparkan kepada pelajar, anda akan follow that timetable untuk masuk. Ini untuk pelajar tahun 1, 2 dan 3 sahaja. Okay, kita akan ada blender. Untuk pelajar tahun akhir, you are definitely have to be in selewatnya pada awal bulan March. Considering the PKP is already gone, keselamatan telah pun terjamin, anda perlu kembali ke pusat pengajian sekurang-kurang selewat-lewatnya pada awal March. The better selesai PKP sahaja, selamat untuk you datang ke pusat pengajian, you pun sihat, tidak ada gejala, tidak ada orang panggil close contact ke whatever it is, please be in. Okay, so that you can start your final project. Sebab anda boleh start you punya final project pada pertengahan bulan Februari sebenarnya. Selepas you selesai you punya exam, biasa itu praktis kita, selepas you habis exam, you can start your experimental work in the lab. Itu biasanya supervisor you akan benarkan, kita akan sign kebenaran untuk you start buat eksperimen. So itu untuk final year student. Untuk pelajar tahun 1, pelajar tahun 2 dan pelajar tahun 3, kita akan buat secara blended.
dan pensyarah berkenaan akan berhubung terus dengan you all macam mana perjalanan kelas you all pada semester akan datang once you all register. Itu untuk semester hadapan. Untuk semester sekarang, definitely you already gone with 100% online, dan perkara tentang pergerakan masuk dan keluar pelajar tidak akan berlaku, okay, unless ini saya nak balik kepada unless, pengecualian kita akan berikan kepada pelajar yang memang memerlukan kemudahan di pusat pengajian ataupun di dalam universiti untuk you menghadapi peperiksaan. Kita boleh issue dekat you satu surat khusus, you can merentas negeri, you can merentas daerah untuk masuk ke pusat pengajian untuk menghadapi peperiksaan. Okey, ini tertakluk kepada semua pelajar. Tahun 1, 2, 3 dan 4 anda boleh masuk ke universiti untuk menjalani peperiksaan. Sekiranya anda mendapati kemudahan internet dan sebagainya tidak dapat dicapai dengan baik di tempat you. Okay. Alright, saya rasa saya dah minta benda ini dilakukan sejak daripada awal semester melalui pensyarah dan kita ada buat survey. Okay, saya keep on mentioning that sekiranya ada masalah, maklum. Tapi ada setengah daripada you all mungkin segan ataupun malu sedikit untuk memberitahu bahawa you ada masalah. Yes, bukan kata you all, pensyarah pun ada juga yang yang menghadapi masalah tentang internet ni. Okay, either you pakailah 300 megabyte per second yang Unify pun, kadang-kadang dia suddenly tiba-tiba tak ada line. Okay, it can happen that way. Okay, saya faham, tetapi kita perlu melaluinya secara orang kata secara that's the best lah. Maksudnya itu keadaan yang terbaik kita ada untuk kita lalui. Okay, baik. Seterusnya saya nak terangkan tentang final exam. Okay, so saya tengok ada yang tanya, can we know about the final exam that we're going to have in February? Okay. Okay. For those who are going to tell, I'm going to tell you briefly about the final exam that we're going to face after you punya study week next week. Okay, so you akan bermula dengan 1 Februari is your exam week. Okay, so jadual semua dah keluar dan soalan pun kita dah upload di dalam sistem untuk you buat secara synchronous. Okay, kita dah decide, pusat pengajian dah decide. Mungkin kita berbeza dari segi pusat-pusat pengajian lain sebab kita mengambil kira satu perkara yang yang kita cuba overcome, which is final exam kita perlu lakukan secara synchronous untuk memastikan the complexity of the question are being addressed. Okay, ini mungkin technical sedikit, tetapi untuk bahasa yang lebih mudah kita nak pastikan bahawa tahap yang kita cuba tanya pelajar tersebut mencapai yang kita kehendaki. Okay, so jadi kita decide untuk pergi with synchronous. Saya faham, saya banyak dapat posting yang agak keras daripada pelajar menyatakan bahawa we did the wrong thing of deciding to go with synchronous. Tetapi mungkin anda semua belum lagi melihat sistem tersebut. I think sebahagian daripada pensyarah, in fact most of us tak tengok lagi sistem yang ada yang bakal you hadapi pada minggu awal bulan Februari nanti. Okey, saya pun tak ada sistem. Kalau saya ada sistem tu sekarang di hadapan saya akan buat demo. Tetapi pada 25 hari bulan, I'm very sure that semua dah dapat notice daripada unit exam. Pada 25 hari bulan, mereka akan buat mock exam untuk you all. Okay, that was decided on the 25th of this month. You akan, dalam masa study week ni, dia akan buat satu sesi untuk pelajar, okay, yang akan melalui
melalui peperiksaan secara online ini, okay, bagaimana you nak tengok the system, macam mana apa you nak kena buat, first step, second step, third step. Okay, selepas pada itu, pusat pengajian akan diberi mungkin 2 hari untuk kita buat sekali lagi. Saya akan minta timbalan dekan dan saya sendiri akan terlibat untuk memastikan bahawa kita membuat sesi ini berulang kali kepada pensyarah dan juga kepada pelajar supaya kita well versed with the system. Okay, mungkin kita boleh lihat bila kita kata e-proctoring ni, okay, e-proctoring ni semua boleh tengok dalam YouTube. Kalau kata you tulis e-proctoring ni, semua tak dapat bayangkan macam mana. Satu, kamera kena on, my laptop kamera pun tak ada. Okay, alright. Kamera tak ada. Habis tu kalau ikut sistem yang Encik Hafiz bagi tahu sebelum ni, mungkin Encik Hafiz kalau ada sistem requirement tu, kalau boleh share sekejap di hadapan saya, nanti saya boleh ceritakan semula. Sistem-sistem komputer yang telah diwar-warkan, sekiranya anda ada masalah, apa saya nak buat? Okey, saya hanya ada handphone saja. Macam mana saya nak buat? Saya nak menjawab pakai handphone ni macam mana? Okey, saya nak upload saya punya soalan, takkan nak pakai Bluetooth. Okey, kalau ikut dari segi orang menceritakan bahawa takkan kita nak pakai Bluetooth, macam mana nak Bluetooth sedangkan proctoring tengah on, saya nak masukkan macam mana? Semua in the dark, that membuat assumption yang yang meragukan, and then ada pula kata you cannot move. Once you move, you punya browser ni akan lock, you tak boleh menjawab lagi soalan you. Semua dah this is ridiculous. The system is killing me. I'm intense that I cannot buat exam. Sebab dia fikir sistem. You dah tak fikir dah soalan susah ke senang sekarang. Student dah tak tanya dah pensyarah soalan apa nak keluar, soalan bentuk macam mana nak keluar, berapa banyak nak jawab dan sebagainya, dah tak tanya dah. Yang you akan tanya sekarang, sistem tu macam mana? Kamera tu macam mana? Saya punya laptop tak okey. Okey? Tiba-tiba saya nak kena beli laptop baru. Oh, kita tak suruh you all beli laptop baru. Okey? Alright. Okey. Apa yang akan berlaku pada 25 hari bulan nanti? Saya tak nak mendahului unit exam. Okey? So, nak minta tolong mute siapa yang baru masuk minta tolong mute supaya okey. Alright, okey. So, saya pada 25 hari bulan akan diadakan sesi bersama you all dan you akan dapat lihat the scene macam mana you nak engage dengan sistem examination tersebut. Okey, tolong baca betul-betul. Ini you boleh lakukan sebelum exam. Okey, ini you boleh lakukan sebelum exam. Pastikan you familiarize. Okey, kepada pelajar saya, pelajar tahun 1 sumber mineral yang buat geologi, saya dah bagi sedikit test di dalam e-learning menggunakan safe examination browser, SEB ya. Sistem itu lebih kurang macam e-proctoring, cuma dia tak ada kamera aja. So bila you nak menjawab soalan tu, you kena download the browser. Tetapi sistem yang ada yang e-exam yang you akan buat nanti, you tak payah download apa-apa. Okay, you hanya pergi lebih kurang macam exactly kalau you dah pernah pakai sistem e-learning USM, kalau you pernah buat exam on assignment online, you submit saja. Kalau you pernah buat test online, that will be you punya practice sebenarnya. Cuma beza dia di situ, dia tak ada kamera. Dan beza juga tadi lagi, ada setengah pensyarah dia buat direct. Bila dia buat direct ni maksudnya dia suruh you minta on you punya kamera. Okay, alright. So itu isu integrity. Okay, kita kena pastikan bahawa bila kita buat synchronous ni, isu integrity tu perlu diambil kira. Integrity di sini adalah maksudnya kita tak nak seboleh mungkin kita tidak akan benarkan untuk you meniru. Itu point dia. Okay.
Soalan kita semua dah vet through. Okay, so jadi kita kena pastikan bahawa the integrity must be there. So mungkin ada yang hari tu saya dapat ada yang kata takkan saya nak kena beli pampers, pakai pampers sebab saya tak boleh pergi toilet. Okay, the system will be semasa peperiksaan itu berlangsung, pensyarah you kalau dia ada 2 orang, 2 orang akan ada di situ. Kalau dia 3 orang, 3 orang akan ada di situ. Dan juga sistem administrator, maksudnya PPKT dan juga unit exam akan ada di situ untuk membantu you. Okay. Sekiranya tiba-tiba pada masa tersebut, masa awal minit sebelum you start exam, you dah boleh masuk 15 minit. You diberi masuk 15 minit awal untuk you sesuaikan diri you. I mean selesa, you duduk dan sebagainya dah ready depan komputer. Okay, nak buat macam mana so the 15 minutes early tu, you familiarize. Sistem admin akan berkomunikasi. You kata, okay, my camera is not working. Okay, sistem admin akan bantu you dan sebagainya untuk selesaikan isu itu. Okay, alright. So, baik. So, selepas dah selesai itu, bila dah sampai ke jam yang ditetap, terus, apa tu you akan boleh start exam. Bila start exam tersebut, you punya komputer di lock. Di lock di sini adalah you hanya boleh lihat interface soalan sahaja. You tak boleh pergi ke Google. Akan ada. Baik. Soalannya sekarang, bila kamera melihat kepada you, okay, katakanlah you ada move, you pergi kiri, kanan, tiba-tiba you satu telefon kawan you. Okay. Adakah punya browser? That means you tak boleh jawab dah sebab you dikira meniru. No. Okay. You masih lagi boleh meneruskan you punya examination. Tetapi apa yang berlaku adalah sistem itu akan ada log. Log, LOG. Dia red flag, dia red flag, dia red flag, dia red flag sebab banyak sangat movement. Bukannya tak lagi you kata duduk macam tu, keras macam tu, susah juga nak buat exam macam mana keras macam tu. So jadi you have to doktor, I have to go to okay, then sistem akan red flag you, tetapi the pensyarah is there to justify, no, this is not red flag thing, you pelajar pergi toilet. You see, that's where the pensyarah akan berada di situ untuk memastikan. I know, I mean it's a bit tedious for the pensyarah as well, sebab sebelum ni the physical thing is not going to be that tedious, but this is the first time that kita perlu bersama-sama dengan pelajar untuk memastikan bahawa perjalanan exam tersebut akan berlaku. Mungkin selepas sistem dah 2-3 kali kita buat, mungkin selepas ni tak perlu lagi pensyarah ada di situ dan in fact pelajar pun dah selesa dengan nak buat exam online ini. Tapi pada masa pertama kali ini kita akan pastikan pensyarah berada di situ sekiranya pelajar mempunyai masalah. Okey, cuma pelajar itu tersebut janganlah create masalah. Okey, time tu lah pula tiba-tiba dia sengajanya tutup kamera. Oh, my camera is not working. Tiba-tiba bila start 5 minit tengok-tengok soalan tak boleh jawab. Terus bagi tahu kata oh my computer is in the dark. Tiba-tiba dia blackout. Tiba-tiba you log out. So you yang create benda tu. So somehow it is not orang kata dari segi sampai level yang we have done our best. You have your own keikhlasan untuk you menjawab exam. So kalau you want to be cheat, you always kalau sistem yang you tahu akan menggunakan nanti hari Isnin dikenalkan oleh unit exam, you Google dekat YouTube, dia akan tulis lah siap-siap how to cheat the system. Kalau you nak cheat, you can always do that. Okay, so you can do that. Tak ada siapa nak halang you. Cuma I believe in my student. Okay, saya percaya pelajar saya high in integrity. As much as you want your grade to be good, tapi pada masa yang sama you nak ilmu tu dengan cara yang baik. That means cara yang betul, bukan cheating. Okay, at the end of the day bila you bekerja nanti, apa yang you gunakan untuk dalam masa you bekerja nanti, it's a waste lah. Sebab you meniru.
Okay, so itu saja yang saya boleh lakukan. Ataupun kita tak boleh nak pastikan 100% cheat free. Okay, apa yang sistem ada dan cuba buat adalah try to minimize that. Okay, try to minimize as much as possible. If you can achieve about 100%, even better lah. Itu perfect lah kan. Okay, okay. So jadi saya pastikan this e-proctoring. Okay, baik. So jadi dari selepas pada you katakanlah you dah buat exam pun semua dah okay, you akan tanya saya, okay Dr. Syed, apa tu soalan-soalan yang diberi kepada saya semuanya menggunakan kiraan, ada formula, adalah epsilon lah, apalah semua saya nak tulis di dalam dalam kolom yang diberikan nak menggunakan type, tak boleh. Saya dah menggigil jari. Memang tak boleh pun. You nak illustrate macam mana, you nak draw you punya flow chart, you nak nak draw you punya figures circuit design for contohnya untuk sumber mineral, circuit design nak pakai takkan ni mouse, tak boleh. I mean that is a text box, bukannya figure. Macam mana nak upload? Okay, yang itu akan dinyatakan nanti pada hari Isnin. Saya tak nak cerita kat sini step by step, but you can use your handphone as you punya hard drive. Okay, you boleh guna handphone. Saya bagi sedikit dia punya indication. You boleh tulis pakai kertas. Okay, pakai kertas, you lukis dan sebagainya atas kertas, nanti you akan link you punya handphone kepada you punya laptop. Masing-masing ada charger kan. Okay, you boleh link kepada you punya laptop. Sekarang you punya handphone dah jadi macam satu device. Okay, you akan tanya saya, sistem benarkan ke? Kita boleh kontrol benda itu untuk pastikan bahawa handphone dibenarkan untuk di-link di situ. Alright, okay, so kata gambar, okay. Dan you dalam, saya boleh bercakap. Sistem yang you akan hadapi akan ditunjukkan nanti di dalam final dalam demonstration mock exam nanti yang you akan lalui pada hari Isnin nanti. So pastikan you all pergi ke that session. Okay. Somehow next week there shouldn't be any more classes. Okay. Kalau ada kelas berlaku pada minggu hadapan, PM Timbalan Dekan ataupun PM. Okay. Minggu depan there's not going to be any more classes. Okay. Sepatutnya. Unless okay, you all yang request kepada pensyarah. Okay. Student dalam kelas tertentu dia kata nak satu kelas untuk just nak answer, nak buat dialog dengan pensyarah untuk bertanya beberapa soalan. Okay, you can request. Itu saya tak kira sebagai kelas lah. Okay, jangan datang daripada pensyarah nak buat kelas. No more. Tapi you can request from the pensyarah. That means it comes from you. Then only that session is valid. Kalau pensyarah yang minta you all, no. Okay, minggu depan adalah you punya study leave untuk you ulang kaji balik apa yang you dah belajar selama 14 minggu secara online ini. Okay, so jadi perkara-perkara itu akan memastikan bahawa dalam minggu hadapan ni kita akan pastikan sebelum you sit for the first exam, your first paper, you all dengan sistem. Okey, baik. Saya nak menjawab beberapa perkara tentang orang kata for those disadvantage punya keadaan. Okey, katakanlah you memang pelajar yang tidak ada laptop. Okey, saya in fact pun dah bertanya kepada pelajar, sekiranya mereka tidak ada laptop ataupun tidak mempunyai sistem dan sebagainya, tolong hubungi pusat pengajian. Okey, sekiranya you berkelayakan, kita akan place you out sama ada you layak untuk menerima bantuan laptop ataupun tidak, kita boleh sampaikan. Okey, kita ada mekanisme. Somehow kalau kata kita boleh membuat pinjaman dahulu kepada you all untuk menggunakan laptop, we can do that. Tapi masa awal-awal dululah kita dah memang rancang untuk sampai that peringkat. Tapi sekiranya masih lagi you all
belum lagi memberi respon. So saya harap tolong, at least within this next few days, tolong hubungi pusat pengajian so that we can identify you all yang bermasalah untuk membuat online examination ini. So that we can address individually. Isolated cases, kita mungkin akan buat whatever in our capacity to help you all. Okay, it's not the end of the world. So itu yang saya nak clearkan dengan you all. Sekejap lagi you kata, okay that's it. Sistem akan menggunakan refactoring, saya punya laptop tak comply, that's it, I'm gone with this semester, saya tak boleh ambil exam. No, that's not going to happen. We don't allow you to do that. Okay, we don't allow you to do that. That means we have to do something lah as a pusat pengajian. We want to identify you all. Kita akan cuba selesaikan masalah you all. Okay, as much as possible, we'll try to accommodate. Okay, saya tak boleh bagi sebab kes yang setakat ini yang ke pusat pengajian berbeza-beza. Okay. Macam saya ada terima tadi, Encik Hafiz baru je cakap dengan saya. Tapi saya salute pelajar ni. Effort dia, I must congratulate this lady. Lady ya? Hafiz betul lady tadi? Betul. Hafiz, okay lady. So dia hantar mesej kepada Encik Hafiz untuk pusat pengajian mengeluarkan surat untuk dia dapat pergi ke sekolah. Ini di Sabah dengan Sarawak ni. Okay, dia dapat pergi ke satu center sekolah yang ada sistem, yang ada kemudahan internet dan komputer untuk dia sit for the exam. Saya salute effort pelajar ini sebab dia cuba menyelesaikan masalah which is bagi saya untuk dia lalui. Okay, bagi saya pusat pengajian terus buatkan surat untuk kita hantar memastikan bahawa pelajar ini dapat berada di pusat di sekolah tersebut untuk menghadapi peperiksaan. Okay, walaupun dia tahu sebab dia bukan masalah laptop ataupun saya tak pasti masalah laptop ke tak salah saya line. Sudah ada isu dengan line. Connection. Line. So jadi connection. So jadi dia cari tempat yang ada line. So saya tak naklah nanti selepas ini viral pula pelajar pergi panjat pokok pula untuk buat exam. So as much as possible kalau connectivity dan sebagainya tolong saya ulang kali ini hubungi pusat pengajian. Okey, dan saya percaya kepada pelajar-pelajar saya di pusat pengajian kejuruteraan bahan dan sumber mineral masing-masing mempunyai integriti yang cukup tinggi. Semua saya pasti tidak akan menggunakan media-media yang tak betul untuk menyuarakan hasrat hati. Okey. Saya tahu semua dapat menjaga nama baik pusat pengajian. Anda gunakan channel yang betul untuk menyampaikan ketidakpuasan hati you kepada pengurusan pusat pengajian untuk kita selesaikan masalah you mengikut kaedah yang okay. So please, saya membuka ruang besar-besarnya kepada pelajar. Pensyarah saya memang dah sentiasa engage dan minta memberi maklumat sebab pensyarah pun memang sebenarnya kalau ada setengah pensyarah yang in the dark, dia orang pun tak dapat nak menyampaikan kepada you. Memang betul sebab pensyarah pun ada sesetengah in fact most of them masih lagi belum clear tentang sistem tersebut. Okay, sebab itu saya kata by 25th when the unit exam really have the system ready untuk didemokan kepada you all sebab sebelum ini dalam proses untuk uploading the question dan sebagainya, jadi sistem kita nak solidkan secara keseluruhan all the soalan dah ready, kita tak nak terdapat kebocoran soalan, ketersilap dan sebagainya. So once that thing is locked, kita akan gunakan dummy question untuk tunjukkan kepada you all, you boleh access untuk buat you punya practice. Okay, so jadi tak dapat memberi penerangan dengan detail, logik. So tapi janganlah pula panik bila pensyarah pun kata pensyarah pun tak tahu. Jadi lagilah panik. So tak perlu panik. Okay. Panik tu simpan sekejap. Okay. Serabut kepala otak tu simpan sekejap. Sebab saya dengan tim saya di pengurusan pusat pengajian akan sebaik mungkin try to solve your problem. Okay. Kalau tak boleh 100% pun we'll try to get things done accordingly lah. Especially untuk tackle issue untuk you menghadapi peperiksaan, internet connectivity.
perkakasan, which is you punya laptop. Kalau you pakai handphone sahaja, apa alternatif kita boleh buat? Okay, we'll try as much as possible to help you all. So tolong jangan jangan rasa agak tidak selesa, serabut kepala otak sebab nak melalui exam. Okay, thanks Hafiz. Ini adalah untuk online exam. Okay, saya pasti sekiranya laptop you berusia saya rasa 1 hingga 3 tahun, I think sepatutnya dia boleh memenuhi sistem ini. Okay, baik. Tiba-tiba you akan, banyaklah kalau kata, anyway, saya tak nak pergi satu demi satu. Okay, if you have anything yang selain daripada, bukan selain, maksudnya tidak memenuhi dan juga ada masalah, okay, dengan operating system yang ditetapkan oleh pelajar oleh you all, sistem-sistem ini, tolong within this next few days hubungi pusat pengajian. We'll try to address your issue accordingly. Alright. Okay, so saya nak cuba jawab satu soalan lagi postgraduate. Okay, for postgraduate, I'm sorry I have to lock the pusat pengajian last week as we want to do some sanitization to make sure that everything back in order. So inshallah next Monday I'm going to allow everybody to be in back as usual. But the condition is all the postgraduate must be in the campus. That's not decided by me. Okay, the Nerve Center already decided that only postgraduate that are staying in the campus are allowed to be in the lab to continue your experiment. Provided that, one, you are in a good health. Okay, so that means you are not having close contact, you are 100% fit and so on. So that must be the first thing. Okay, and second, as I said, you have to be in the campus. You're not allowed. I know there are some postgraduate students having families outside in the campus, having difficulties, okay, to be in the campus. I can understand that, but at the moment, we are trying to accommodate the inside campus first. Until further notice, we are not allowed for people who are staying outside the campus to be in. So, but if let's say we have some costs that you need, we can accommodate for those who are staying outside. But at the moment, no. I already have that circular distributed to all the program chairmen, and they will distribute through your supervisor anyway. Okay, so and then you have to do on your own. That means there's not going to be a group. You buat experiment, you do your experiment and suddenly you go to your friends and then you have a chit chat. No, I mean, we don't allow, because that thing happened in the main campus and suddenly people got caught. That means you don't follow the SOP and suddenly the lab have to be shut down. We want that to happen. We want every student to can continue their work, especially for those who are finalizing their experimental, to get things going, and you have some time frame to follow. So Bashir, we'll try to make sure we're going to open back again next week, Monday. So I'm going to allow all the postgraduate to be in using the facilities at the school. Okay. All right. So enough. Okay. I want to take a break. I want to drink water. So in the meantime, if anybody like to have any question, please you can switch on your mic and then you can ask straight away. Anybody? Hello. Hello. Yeah, sure. Yeah. Hafiz, dekat Desember saya ada hantar itu barang dalam email. Kamu kan nak apply untuk balik ke hostel. Okay. Tetapi sekarang saya masih belum dapat reply lagi. Okay, right. Your name is? Huan Jiayi. Okay, Hafiz, please check kalau saya boleh do it today, then you're going to have it today. No problem.
Okay, thank you. Anybody else? So I'm teaching first year. Okay, one more thing. I would like to explain one more thing. For those kepada semua pelajar daripada tahun 1, 2, 3 dan 4, okay. Untuk makmal ini termasuklah kalau pelajar tahun 1 kalau ada makmal yang melibatkan contohnya makmal adalah lukisan kejuruteraan. Okey, kalau pelajar tahun 1 yang melibatkan pelajar tahun 2 yang melibatkan makmal dan sebagainya, anda akan dapati grade you nanti adalah tidak lengkap, TL. Okey, untuk semua makmal dia akan jadi tidak lengkap. Maksud kita tidak akan memberi you grade, kita akan ada satu what we call reinforced makmal. Okay, that means sebab semester ni you tak masuk langsung you tak ada buat practical work. So tapi you kena pastikan, kami kena pastikan you all akan buat intensive work. That means kita akan pastikan mungkin masa cuti ke, masa bila-bila ke, ataupun hujung minggu selepas ini, kita akan pastikan you all akan buat makmal tersebut. Once you complete, kita akan lengkapkan you punya grade. Okay. Right, okay Hamisah, untuk postdoc pun kena stay in the campus. At the moment Hamisah, saya minta maaf banyak-banyak. I have to follow what is happening at the moment. Unless they stay. Sekarang memang siapa yang duduk di dalam campus saja saya boleh benarkan. Sebab tu saya kata I hope that benda ni dapat di-revise. At the moment, Nerf kata dekat saya minta dan untuk membenarkan pelajar yang berada di dalam dahulu. Sebab kita nak secure the campus to be in the green zone. Itu saja. Okay. So as much as possible, Hamisah, kalau ada perkembangan terkini, saya akan maklumkan untuk postdoc untuk allowed to be in from outside. Okay. Ding. Okay. Thank you, Prof. We appreciate your explanation. Thank you. Most of it quite blur. Okay. Right. Okay. I mean, I hope that you are clear. I mean, that's my intention to do this session. Okay, kalau boleh minggu depan saya buat sekali lagi selepas you dapat the training from from the unit exam. Saya nak buat lagi sekali sesi macam ini so that mungkin you dapat bagi maklum balas kepada saya whether you are convenient with the system or not. Whether we need another reinforce ke apa ke untuk menerangkan tentang that system. Because our intention is simple. Okay, our intention is simple. Kita akan pastikan yang you all selesa dengan maklumat tentang sistem tersebut sebelum you face the exam. So now my objective is to make sure that you are in that mood. So jadi sekarang you punya objective study hard within this 1 week. Okay, try to do the past year question as much as possible, especially first year. Okay, first year, this is the first time you dapat exam di universiti secara maya. You are the lucky one, somehow lucky one. Okay, menghadapi exam secara online. Okay, daripada matriculation, daripada you all standard 1 sampailah sekarang, tak pernah dapat exam online. Somehow the exam. Okay, alright. Alright, so Ahmad, Ahmad asking, why don't we go for 30% test? It can be complex question as you mentioned just now. 60% final is quite burden to the student. Okay, alright. So at the moment, that decision, to go with either 60 or 40, that was decided earlier. We cannot just do it towards the end to change that because the question being designed is kalaulah kata kita go with 30% test, is going to be 70% you punya coursework. Dalam masa seminggu ini, pensyarah akan start bagi dekat you assignments 70%. You tak akan sanggup untuk
kalau you ada 5 subjek, kesemuanya memberi assignment yang cukup. Kita dah ada pengalaman semester lepas. Okay, kita ada pengalaman semester lepas yang you are being bombarded with so many assignment. Kita dapat dalam confession, kita dapat dalam pelbagai maklum balas, pelajar kata there are too many assignments. So kita tak nak berlihat benda tu berlaku lagi. Sebab tu kita buat 60% final exam is a 5 exam question. Okay, 5 exam question. Bukan saya kata tak burden, tetapi adalah lebih mencerminkan kompleksiti yang kita nak cuba dapat. Sebab macam Prof Zul ceritakan dekat situ juga, that 30%, okay, that 30% is considered as exam oriented juga. Okay, kita kena pastikan benda tu. Alright. If we go for, okay, alright. So, Dr. Zul dah cakap, Doktor, selalu saya guna mobile hotspot untuk internet connection. Soalan saya, boleh ke guna mobile hotspot time exam? Saya rasa boleh, tak ada isu. Okay, saya rasa boleh, tak ada isu. As long as you are online. Okay, but that one need to be confirmed lah. Nanti kalau masa dalam exam demonstration nanti, you boleh tanya soalan tu. Hafiz, nanti kita boleh capture all these question nanti. Kalau ada beberapa question ni, saya pun juga nak impose kepada unit exam untuk dia orang cuba maklumkan dan kita boleh address that. Kalau yang saya tak boleh jawab lah. We have more assignment this semester compared to previous sem, but the percentage of final exam is higher than last sem. Okay, I think this is, I'm not sure how you get more assignment this semester with that 40% ataupun 30% of coursework. Okay, it should be done accordingly sebab pensyarah dah declare how many assignment that they should give you compared to 60% exam. So it should be maybe 2 assignment and maybe 2 short quizzes. Maybe just 1 quiz and 3 assignments. I mean that comply with 40% coursework. Okay. Alright, that I can answer with you. Okay, I hope the lecturer can give us hints what the question will come out in the exam. As my student, I already give them hints. I mean, you can ask my third year student in mineral resource, we give them hints. Okay, okay. All right, I have just current news that coming in today, this morning, in the Senate. Okay, in the Senate have already approved. Let's say, okay, let's say if you this semester, okay, this is going to be. Let's say that you dapat katakan untuk this semester, dapat grade yang rendah. Katakanlah you dapat grade yang rendah due to the condition, the stress that you're going in, kita benarkan you untuk for the final year, kita akan benarkan you untuk repeat masa KSCP untuk improve your grade. Masa KSCP, you can request for that. Okay, you can request to improve the grade. This is just been endorsed at the Senate. Okay, untuk penjara juga, saya nak maklumkan bahawa Senate baru saja meluluskan sekiranya pelajar tahun akhir yang melalui exam kali ini, sekiranya mereka dapat katakanlah kalau dapat C minus, definitely dia kena repeat. Okay, sekiranya dia dapat C ataupun B minus, dia nak repeat untuk dapat A. Then to sit for the exam. Okay, itu kita boleh bagi. Okay, we have done 100% coursework semester until we have no extra time to start the final. So we really hope that the mark allocated coursework rather than the final, as we really feel unfair. Okay, so I'm not sure whether I'm not sure how you can okay, doctor, you can off camera because your line seems not good. Okay. Saya ingat you all nak tengok muka saya. Okay. Alright, okay. Ho Bing Yao, okay. We have done 100%. I don't quite understand what you mean by 100% coursework, because that will be determined by the lecturer. They know how many assignment that should be given for a 40% coursework marks. And if that courses is 100% coursework, then it's going to be no exam, definitely.
Like for example, lukisan kejuruteraan is actually 100% coursework. There's not going to be any final exam. So this is what actually we want to ensure, that there is not going to be overloaded of coursework if you are only having 40% coursework mark. Okay, that has to be settled. I mean, if the lecturer already produced that too many coursework that you think that 100% coursework is a bit weird. So that's why I think Dr. Zul also responded there. 100% coursework, pusat pengajian is going to for 100%. Kita tak akan pergi 100%. Okay. Ada pusat pengajian, okay. Ada pusat pengajian, okay. Ada pusat pengajian, contohnya mekanik and electrical and electronic, they decided to go with 100% coursework, then you follow whatever that they are having. Kita tak akan, pusat pengajian tak decide. Kita decide untuk kita punya paper sahaja. Kalau pusat pengajian lain, dia akan follow with that. Okay. Alright, okay. So Ahmad, can you just contact me personally? I would like to know further on your issue. Okay, I wish to know if you said that you are having more than 100%. I want to really to know what subject that that you are having now. So we really seriously want to look into this matter. Thank you very much for your input. I mean, we're going to look into that matter. Okay, any other question? I'm good. Okay, sorry. Okay. Chong, sorry doctor, maybe not 100%, but I do agree some lecturer have decreased the amount of coursework, okay, compared to last semester lah. But to be honest, but I don't know how and why I still have to work with my assignment until late night. Which only one problem is we have limited time to study for final. Okay, it's a time management. I can understand, Chong. I mean, I have to cross-check this seriously. If you are being given more than they shouldn't be, should have been given. Okay, it's a time management. Chun Lin said, I mean, for mineral, not that heavy. Okay, so Chong Yi Huan, I mean, yes, apa tu, sekiranya if you found that, I mean, that is more than what you menerima, then we have to really look into that matter, because we already brief out of lecturer that we're going to go with the final exam 60%. So we have to do as what we did in the physical, which is only a few assignments to cover that 40%. Okay, what happened if we couldn't Bluetooth our answer to the laptop? Okay, it's not going to be, that is not the only method that you can transfer your punya file ke you punya laptop, not only Bluetooth. As I said, the unit exam akan memberi you a few ways of you can transfer your file from your phone to the laptops. Okay, so there are a few ways of you can do that. Laju lah pula benda ni. Okay, so before our school making any decision, why don't collect opinion from the student? Okay, all right, okay. To answer you, Ahmad, I mean, the decision that we make, of course, we have to consider you all. I mean, it's not really we want to make because before this, any things that we do, we take care of the student to make sure that, because the decision is being done previously throughout, has been consulted with the students. Okay, so we have to make sure that the integrity, the quality, the ensure is already there. It's not that we sendiri suka-suka nak buat untuk menyatakan bahawa apa tu is one way things of doing. Okay, so any decision that we do will be filtered out by the top management and so on. I mean, there are a few ways of doing it. Okay, we have student representative that also can hold into
into this decision that being consulted with. Okay. Okay, Christina, noted that. I mean, I'm very sure that we have issue with that. We take note. I'm sure that you have your good time management. As I said, I mean, you can please tell directly to me or Prof. Zul, what are the subjects that you believe, or is it all the subject that you are having, that too many assignments that you are getting? So we need to address that issue. If we have to cross check as well. The lecturer are here. Some of the lecturer are here. Okay, they actually can justify from their parts, and you can justify from your parts. That at the end of the day, we can know whether that 40% really are validated or not. Okay. Anyway, Ahmad, I'll take your point. We'll address that accordingly. Maybe this semester that if you think that we do our decision abruptly that doesn't consider the student, as I said, I mean, we take into the consideration of everything, every decision being decided, being what we call being consulted at various meeting. Okay, at various meeting. From the Timbalan Night Chancellor to the Night Chancellor, everything is discussing almost every day to address the student issues, student inputs. Okay, there are ways of the student already telling us every now and then all the issues that being raised by the student in terms of lack of internet connection, no tools, a burden of assignments from the lecturer, movement of student coming in, everything has been put into us in our discussion every day. In fact, until today, which is the highest body in the university, which is the Senate, discuss this issue as well, and we come up with a few decisions that have been addressed to regarding you all punya issue. Okay, okay, could you tell us where the mock notice sent? Okay, nanti saya akan cross check balik regarding that notice. I'm sure that maybe saya tak pasti, Prof. Zul mungkin boleh cross check balik sebab itu maklumat yang saya terima yang you all punya session will be on Monday if I'm not mistaken. But boleh saya komen sikit tak? Okay. Okay, ini yang saya dapat daripada PM Dr. Azidah. Okay, sebenarnya proctoring itu baru diperoleh oleh USM dan training tak diberikan oleh pada sesiapa lagi, termasuk staff yang PPKT-nya, yang jadi dari pendaftarnya. So saya ingat hari Isnin tu akan berlangsung training. Kalau tak ada student, dia akan bagi pada staff yang terlibat. Seluruh kampus ya, ni ingat ya, ni bukan engineering saja ya, seluruh kampus begitu besar. So selepas itu CDAE dan unit exam akan bagi kita 2 hari yang kita kontrol sendiri. Dan dengan kita kontrol sendiri ni, kita akan pastikan semua pensyarah, semua student terlibat untuk menjalani training supaya kamu selesa sebelum sampai exam nanti. 2 hari diberi pada pusat pengajian, kita boleh rancang, kita ikut program ke, kita ada 3 program dan kita akan pastikan you guys included dalam training dengan pusat pengajian. Okay? Harap-harap jawab soalan yang tadi itu, yang risau sangat. Alright, Kok Kalin, I note that, I mean, the issue of having too much assignments that being given to you, I think I need to look into this matter seriously because I think 3 or 4 of you coming up with the same issue. Okay, so that we are, saya kena ambil benda ni seriously. So I don't like that you hujung tu
until you all stress out. Itu yang saya tak nak you all stress out because of too many assignment. In fact, I mean kalau boleh, yalah saya mungkin boleh bercakap, tapi you all yang berada, put myself into your shoes. Okay, so I can imagine kalau terlampau banyak assignment that you have to do with 5 subject dan you nak kena study. Yeah, I think to online exam sometimes pencarah mungkin melihat kepada kepada pemberi tanpa memikirkan pelajar. Okay, so saya rasa perkara itu saya kena ambil serius. So okay, I can ensure you that we'll try to make sure that this doesn't happen again. Kalau kata saya boleh address this issue accordingly lah. I know, I mean you boleh. Boleh ke dengar suara saya? Okay. Boleh. Okay, right. Alright, okay. So we'll try to sebab sebelum setiap pensyarah bagi awal semester mereka dah perlu declare how many assignment that they want to give dan berapa quiz dan juga test yang diorang nak bagi. Okay, dan kita buat di dalam mesyuarat dan kita akan endorse. So sekiranya pensyarah memberi lebih daripada yang sepatutnya, jadi it's a bit kami kena pastikan benda tu tidak berlaku lah. Sekiranya berlaku, then there is something wrong somewhere lah. So I have to cross check with that. Okay, untuk exam, okay, saya just nak bagi maklumat semasa exam tersebut 3 jam untuk 5 soalan yang bakal you akan hadapi tersebut. Okay, 15 minit awal untuk you enter the system, untuk you pastikan masa tu you tak boleh tengok soalan lagi, tapi you already in the system, nak make sure that everything is okay. So selepas itu anda akan start jawab soalan selama 3 jam. Selepas itu anda akan diberi masa 45 minit, okay, sekurang-kurangnya 45 minit untuk you upload all your answer script. Okay, untuk you upload all your answer script. Okay, mengenai uploading, uploading ini kita akan pastikan bahawa bukan hanya Bluetooth sahaja. So at the moment saya nampak semua pakat yang memberitahu kepada saya di sini nak guna Telegram untuk pergi kepada you punya Bluetooth dan sebagainya. As much as possible, Bluetooth is not going to be the only way of doing it. Okay, kita akan cuba pastikan bahawa you punya device, you punya handphone as you punya hard drive tetapi ada kamera. So you can snap, you can transfer straight to the tools. Okay, baik. Katakanlah benda tu tak berlaku, tak boleh berlaku. Okay, tak berlaku, that mean ada glitch, that mean tak boleh nak upload dan sebagainya. Pensyarah yang berada di situ boleh assist you untuk menggunakan mungkin mode lain untuk you submit the exam script. Okay, itu kita akan address that accordingly. Sama ada mungkin kalau kita kata okay, then dalam masa 5 minit you WhatsApp me. Contohnya lah. Okay, so mungkin itu kita akan benarkan berlaku lah. So to help you all. Okay, so jadi kita kena pastikan kaedah-kaedah untuk assist. Tapi cuma masalahnya ada setengah bila kita bagi 3 jam, 45 minit kita minta you all gunakan 45 minit itu untuk you handle all the issue of submitting. Tapi ada setengah nak gunakan masa tu untuk menjawab lagi soalan. Itu yang buat you tak cukup masa. Okey, 3 jam untuk you jawab 5 soalan tersebut sebenarnya dah cukup. Kita dah vet through.
So tapi 45 minit tersebut saya harap you gunalah untuk sebaik mungkin untuk upload all your answer script. Janganlah guna time tu untuk menjawab lagi soalan. Bila you menjawab lagi soalan time tu, bila kita nak minta you hantar secepat mungkin, you cakap tak ada masa, tak cukup, apa you dah jadi panik. 45 minit kita dah kira dah untuk you all upload tu sebenarnya cukup. Sekiranya berlaku technical glitch di situ, pensyarah akan intervene untuk pastikan you boleh buat submit within that few session juga untuk you dapat. Okay. Alright, so I don't know who's this. Just want to know, do we have another session? Do we have another session Q&A like today after we try ePrep 3 in case worst to worst that we have some question? Yes, I can organize that. We'll try to do that after the session has been going on. So if I'm I'll try to be there. Prof Zul will try to be there to address all the issue. Okay, do we have a trial for this system before facing the rewind? Yes, Lutfi, yes, you're going to have a trial. In fact, I already asked Prof Zul to do a few sessions. I mean, to make sure that we do. Johan, okay, for sumber mineral, okay, kelas atas, we are well discussed and plan our with lecturers. That's why I think that what's supposed to happen. I mean, because we already planned that. How many how many assignment that should be given? I don't know. I'll try my best. I mean, to address that issue. Okay, good afternoon, Prof. Yes, we know we'll go through this situation, but we are seriously sleep not more than 5 hours every day for the whole semester just to complete assignment and projects. Also, some lecturers even talk in harsh way to discourage us and ignore our question too. Also, we will be scolded if we ask more during weekend. But so sorry that we have to even. Okay, Ho Bing Yao, I don't know. I mean, on behalf, I don't know what to say. I mean, if this really happened, I mean, I'm a bit worried for you all, and then yeah. I couldn't see more. If this thing really happens, then I have to really seriously check what have happened. I mean, to this particular batch of soalan tidak diaddress dengan baik. So I'm sorry that thing happened to Ahmad and also Hobing. Yeah, I mean, we'll try to address this issue, and I'm a bit sad that this thing happened. Yeah, a bit scared that this thing happened at this time. I'm very sure that we'll try to do as much as our best to address this issue, Ahmad and also the rest. Who are in that particular batch if you are facing this situation seriously. Alright, so okay, Nur Ayuni Shifa, doktor, nanti jawapan nak kena snap biasa dan submit or scan. Okay, you can snap pakai you punya apa tu, kalau benda tu technical yang memerlukan equation dan sebagainya, you are allowed to snap using your handphone dan submit. Kita akan tunjuk nanti semasa semasa sesi dengan pelajar nantilah dengan unit exam. Alright. I hope after the trial will clear all our assumption and curiosity. Yes, I really hope that this thing be clear. And of course, as being requested by I think one of the student here. I'm going to have another session, at least with our team. Then kita
clarify if there is any other issue, hopefully, with the lecturer as well to be there. So, that you like to clarify? Okay. So I'm going to, if you have, okay, let's say if you have any other things that you like to ask, you can go through direct to me. You have my email, you have my contact number. You can always straight away tell me as much as, in fact, I mean, you can go through Hafiz. If you cannot go through me, please address your issue towards us so that we can take the necessary action. Okay, as much as possible, kita akan cuba selesaikan masalah-masalah pelajar ini untuk kita pastikan bahawa ianya tidak berulang dan kita pastikan ianya berlaku pada masa akan datang, ianya tidak akan berlaku pada masa akan datang. Okay, so saya stop di sini dahulu. So kita akan update you all dari masa ke semasa tentang sesi yang akan dijalankan oleh unit exam mengenai sistem yang bakal dihadapi semasa peperiksaan nanti. Okay, Nur Sajadah, this is very familiar name. Okay, in my class for lukisan kejuruteraan. Yeah, I mean that's our job. So when we hear that there are issues like being addressed just now by Ahmad and others, we'll try our best to make sure that we give the best service to you all, and then at the same time we want to give the best experience learning that you're supposed to have. Of course, there are glitches. We are also human. We are also do our mistake, and then of course, I mean, this feedback is very beneficial to me as a dean to make sure that everything is in order, and then as much as possible to address this issue. So thanks for your feedback. Thanks for your all feedback. I mean, keep it coming. If this session is closed, you can always contact Hafiz, contact me. As I said, you have your do the correct platform. Tolong jaga nama baik universiti, jaga nama baik pusat pengajian. Do the right channel, come to us, and then tell us what we can do. Okay. Yes, I mean, I'm going to have this session a few more at least to get your everything to clear. Okay. All right. So yeah. Okay. Thank you very much. Do take care. I will keep you updated. And then if you want to go through MPP also, no problem. You can go through Johan. Johan can always communicate with me from time to time. Okay. All right. So thank you very much. Do take care. And then have a good day. Stay safe. Do eat well. And then have a healthy life. I mean, do your exercise as well. Okay, I know you're going to give more answer to me. Doktor, tak cukup masa nak tidur. Assignment terlampau banyak. Apologize for that. So, okay, so do accordingly as much as you can. Okay, thank you very much. Assalamualaikum and good afternoon.